ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ, ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ବାସୁଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲନ୍ତି ନିମି ପୁଣ୍ୟ ଦେହା, ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଏ ରୂପେ ସଂସାରେ ପ୍ରଚାରେ, ପ୍ରାଣୀ କେ ମନ୍ତ ତହୁଁତରେ। ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ସୁଧା ପାନ, ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ମନ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୁହିଁ ଭ୍ରମି, ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥ ଶ୍ରମୀ। ଚାପେ ତାପିତ ମୋର ଦେହ, ଅମୃତ ପାନ ମୋତେ ଦିଅ। ହରି କଥନେ ମୋତେ ରଖ, ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେ ଜାଣିପାରେ ବା ସଂସାର, ଶୁଣ କହିବା ତ ଅଚର। ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ, ଯେମନ୍ତେ ସୃଜିଲା ଜଗତ। ନିଲୋପେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ମାୟାର ପରମ କାରଣ। ସଂସାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଚ୍ଛା କରି, ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଧରି। ଈଶ୍ୱର ତେଜ ଅନ୍ତରାଳ, ତକ୍ଷଣେ ଉପୁଜିଲା କାଳ। କାଳ ଶରୀରୁ ଆତ୍ମା ଜାତ, ସେ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ। ଆତ୍ମା ସମୀପେ ଆଶ୍ରା କରି, ଜୀବ ଉପୁଜେ ମାୟା ଧରି। ସେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଆୟତ, ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟାରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ। ଏ ଜୀବ ମାୟା ଦେହେ ଥାଇ, ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ଅସମ୍ଭବଇ। ସେ ପୁଣ ମାୟା ମୋହ ଆଦି, ଜଗତ କାରଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ସେ ମାୟା ଜୀବକୁ ଅନାଇ, ଈଶ୍ୱର ବସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ। ଯେ ଶନି ନିରମ୍ବିବ ଜଳେ, ରୂପ ପ୍ରକାଶ ବାୟୁ ବଳେ। ସେ ରୂପ ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ପ୍ରବେଶ। ତାହାର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ, ଜୀବ ଭ୍ରମୟ ମାୟା କଳ୍ପେ। ଜୀବ ବିଷୟ ଭୋଗ ଅର୍ଥେ, ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତେ। ସୃଷ୍ଟି କରଇ ଭଗବାନ, ସେ ମାୟା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଧାନ। ବସଇ ଜୀବନ ସମୀପେ, ନିର୍ଲୋପ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ। ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜଇ, ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଥାଇ। करे कराए सर्वकर्म, से देव विधि निज धर्म। संग नुहई कर्म फले, नलिनी दल जेन्हे जले। जीव ईश्वर बस होई, इंद्रिय अर्थे भोग पाई। देह को करे अहंकार, बोलई सर्वकर्म मोर। एणु ए ईश्वर अधीने, पड़ई शरीर बंधनी। बोलई करू अछि मुहि, मोठारे कर्ता भिन्न नाही। देह बंधनी मोह भ्रम, करई नाना मोते कर्म। देव वियोगे कर्म घेनी, जन्म लो होई नाना जोनी। अशेष देह कर्म भजे, दुर्गम दुख सुख भुंजे। जावत माया नुहे हत, तावत दुख सुख भुंज। भव संकट एहि मोते, भ्रमई दुख सुख पथे। ए विष्णु मायार विधान, शुण हो विदेह राजन। जे अहंकार आदि कंद, निर्गुण नित्य सुखानंद। प्रलय काले तेज राशि, बेगे ब्रह्मांड मध्ये पशि। अनादि निधन से हरि, सृष्टि प्रलय अधिकारी। 7 वर्ष देव मोते, जनन वर्षे जगते। 12 सूर्य शून्य रहे, 3 भुवन तेज दहे। अनंत मुखु अग्निजात, दहई पाताल समेत। दहन अन्ते मेघमाल, मिलन्ति गगन मंडल। समूर्त नाम जे बहन्ति, 7 वर्ष बरसन्ति। धारा वर्षे घोर बाए, ब्रह्मांड हस्ते शुंभ प्राय। जल विहुने सृष्टि नाश, ता देखि विराट पुरुष। तक्षण छाड़िछि भुवन, ब्रह्म शरीर हुए लीन।
ଭୂତ ବିକାର ପଞ୍ଚଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ପୁଣ ମହତ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମୟୀ ପ୍ରଳୟ ନ ପାରଇ ସହି ସେ ପୁଣି ମାୟା ଅବସାନ ପ୍ରକୃତି ଦେହେ ହୁଏ ଲୀନ ଏ ମାୟା ଜଗତ ମୋହିନୀ ଖେଳଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଘେନି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଭିଆଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ମନ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ନିମି ବୋଲଇ ତାହା ଶୁଣି ଦୁର୍ବୁଧ ଈଶ୍ୱରର ମାୟା ମୂଢ଼ କେମନ୍ତ ଜାଣେ ତାହା ସେ ମାୟା ନିସ୍ତାର କେମନ୍ତେ ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ମୋତେ ପ୍ରଭୃତ ବୋଲେ ଶୁଣ ରାଏ କହିବା ଯେ ଅବା ଉପାଏ ଦୁଃଖ ବିନାଶୀ ସୁଖ ଘାଇ ଭୁଞ୍ଜେ ଅଖଣ୍ଡ ତନୁ ବହି ଏ ମନ୍ତ ଥାଇ ଗୃହ ଆସେ କର୍ମ କରଇ ଫଳ ଆସେ କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ କଲେ ଭାବ କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ଲାଭ ମରଣ ପଥ ହେତୁ ଧନ ତାର ଅର୍ଜନେ ନିତ୍ୟ ମନ ଅନେକ ଦୁଃଖେ ତା ସଞ୍ଚୟୀ ନିଶି ଦିବସେ ମନ ଦେଇ ନିରତେ ହୃଦୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏଣୁଟି ଧନ ଦୁଃଖମୟ ଦୁଃଖ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ ସୁତତନୟ ଦାରାବାସ ଏ ସର୍ବ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶ ଏହାଙ୍କ ସ୍ନେହେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଘୋଷଇ ଦୁଃଖ ଘୋର ବହି ଏ ପୁଣି ଯାନ୍ତି କର୍ମ ପଥେ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଦେଇ ଚିତେ ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଭ ଏହି ଏ ଭାବ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣଇ ଉଭୟ କୂଳ କରେ ନାଶ ଏହି କାରଣୀ ଗୃହବାସ ଗୃହୀ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ବସନ୍ତି ଦେହ ଧରି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସେ ପୁଣି ନୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ କ୍ରମଶଃ ଭୋଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇ କର୍ମ ସରିଲେ ଭୋଗ କାହିଁ ପୁଣି ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ତମେ ଗତ ଆଗତ ପଥ ଶ୍ରମେ ଏ କଥା ବୁଝି ଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କରିବ ଅପ୍ରମାଦେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରା କରି ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣି ଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ ସମଦରସି ନିଷ୍ଠାପର ତପ କଷଣ ସହେ ଧୀର ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ ଏ ମନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦେ ଭୋଜି ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସେବା କରିବ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ମତେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମ ପୁଲକେ ତନୁ ଭଙ୍ଗୀ ମନ ନଥିବ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଥିବ ନିତ୍ୟ ଜନ୍ତୁକ ଦୟା ହୃଦଗତ ନିରତେ ପ୍ରେମ ମିତ୍ର ଭାବ ଏ ଆଦି ଯତନେ ସାଧିବ ଶୌଚ ତପ ଦୟା ଗୁଣ ମୌନ ଦେବ ଅଭ୍ୟାସନ କପଟ ତ୍ୟାଗ ସମଦମ ଏ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଚାହିଁ ଉଦାସ ମତେ ଦେହ ବହି ନିଲୋଭେ ସର୍ବସଙ୍ଗେ ଥିବ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ହିଁ କରିବ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ଗୃହୀ ମେଳେ ନ ପଶି ରହିବ ନିରୋଳେ କର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବ ସେ ଭାବେ ଉଦର ପୋଷିବ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ଦୋଷ ମୁଖେ ନ କରିବ ପ୍ରକାଶ ମନ ବଚନ ଯେବେ ନମି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଉଥିବ ଶ୍ରମୀ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ହେ ନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଗୁଣ ନିରତେ ଗାୟନ ଶ୍ରବଣ ଦେହ ସ୍ୱଭାବେ କରି କର୍ମ ଦେବ ବଚନେ କୁଳ ଧର୍ମ ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିବ ନିଷ୍ଠାମ ଚିତେ ସୁଖେ ଥିବ ସ୍ୱଧର୍ମୀ କରି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ସେ ବସ୍ତୁ ପରମ ଆତ୍ମନ ଯେ ଅବାସୁତ ଦ୍ୱାରା ଧନ କୃଷ୍ଣେ କରିବ ସମର୍ପଣ ସର୍ବସମ୍ପଦ କୃଷ୍ଣେ ଦେଇ ଉଦାସ ମତେ ଦେହ ବହି ଯତ୍ନ କରିବ ମୂଢ଼ ବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧେ ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ସଙ୍ଗ ସେବା କରି
କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନେ ଅନେ ନିରତେ ଶ୍ରବଣ କର୍ଥନେ ସେବା କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜେ ପବିତ୍ର ବିନୟ ବଚନେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସାଧୁ ଜନେ ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ପ୍ରସନେ ନିର୍ମଳ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ଯେ ନାମ ଜଗତେ ପବିତ୍ର क्षणे वंचई अनुवादे विष्णु भक्ति जन्म हृदे कंठ कुंठित जड़मती देह पुलके रोमपति चित्ते गोविंद गुण स्मरे रोदन करे उच्च स्वरे क्षण हसई क्षण नाचे घन गर्जन करे उच्चे तक्षणे गाए गुण गाथा हुंकारे अलौकिक कथा सकले हरि गुण गुणी चाक्षुष हारी हुए तुनी ए नाना धर्म भाव शिक्षा गुरु सेवनी पाई दीक्षा निश्चल चित्ते कृष्ण पादे भक्ति लभे अप्रमादे से नारायण परायण एमंत आदित्य हरण एमंत शुणी कृष्ण रस निमि मनरे हुए तोष बोलई मुनि गण चाही आनंदे सिरे कर देई अनादि प्रभु नारायण संसार परम कारण एकु अनेक रूप धरी पुराण पुरुष मुरारी तुम्बे जे मोते दया बह से नारायण रूप कह देखी राजार साधुपण पिपलायन बोले शुण से नारायण बन चिन्ही कही पारिब केउ जन जे जहा संसार कारण सृष्टि पालन संहारण हेतु हेतु जे बोलाई स्वप्न जागृते भेद नही सुसुप्ति बोधही न जानी बाह्य अंतर परिमाणी देह इंद्रिय पंच प्राण ए आदि अंतर कारण तेणे विषय संचरती जार आश्रय जियंती ब्रह्मांड कोटि कोटि मात्रे घटन करे निज गात्रे भूत भविष्य वर्तमान सर्जयी करी अनुमान संपूर्ण सर्वजीवे बसे काहारी संगत न मिसे मन वचन जार देहे पशि न पारती उपाये नयने जहा न देखई इंद्रिय गणी भेद नाही आवर मन बुद्धि प्राण जार देहे हंती लीन से पुणी न पारती चिंती अनेक दूरे से रहंती अग्निकणिका तेज बळे जेने उड़ंती अंतराळे पवनी दश दिगे जंती पुणी अनळे न पसंती कोटि ब्रह्मांड एही मते जार देहे हंती निते एमंत महिमा जार ताहाकु के करे गोचरे शब्द ब्रह्म थाउ दूरे से पुणी बुद्धि अनुसारे नाना प्रपंच ए जगते विधि निषेध ज्ञान पथे जगते भ्रमई से तांकु तत्व न जानई प्रथम एक ब्रह्म थिला द्वितीय प्रकृति होइला प्रकृति तहु पुत्र जात जाहाकु बोली ज्ञान तत्व तार समीपे जीव जात से जीव कर्मर आयत से ब्रह्म थाई एक स्वरे माया रे नाना शक्ति धरे खेलई नाना रूप धरी सुख आनंदे मोद भरी तू जेबे बोलु ब्रह्म एक से पुणी प्रकाशे अनेक कीड़ा अंते सर्वनाशे केवल रहे अवशेषे किंपानु होई ब्रह्मबोध आगम निगम प्रमाद एमंत करु जेबे मने शुण कहिबा सावधानी नित्य निर्गुण भगवान से नहे आदि अवसान जार क्षय वृद्धि नाही अल्प बहुत नुहई जे नित्य एक रूपे थाई साधि उपाधि जार नाही नित्य आनंदमय साक्षी संसारे एकमात्र लेखी मनरे कल्पना जगत जे रूपे देखी नाना मत
কীট পতঙ্গ তরু তণি বসই শরীর প্রমাণী সমী বসই সর্বদেহে স্থূল নয়নে ভেদ নুহে এ রূপে ব্রহ্মা পরিমাণী যাহা নয়নে দেখি শুଣି মনে ଗୋଚର କରୁ ଯେତେ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ସେ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମପାଦେ ହରଇ ବିଷୟା ବିଷାଦେ ସେ ପାଦୟାକୁ ଦୟା କରେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମାଇ ତା ହୃଦରେ ଘର କଳୁଷ ଦେହୁ ନାଶ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଜେହ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶେ ଯାର ନାମେ ଏ ମନ୍ତ ରୂପେ ଭଗବାନ ତୁ ଏବେ ସୁଧ ମନେ ଶୁଣ ଏ କଥା ସାଧୁ ମୁଖୁ ଶୁଣି ରାଜା ଯେ ମନେ ପରିମାଣି ନିମି ଯେ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ଆନନ୍ଦେ ନମି ମୁନି ପାଦେ ବୋଲଇ ଶିରେ ଦେଇ କର କୋମଳ ବଚନ ଗଭୀର ଭମୁନି କହ କର୍ମ ଯୋଗ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ରୋଗ যে কর্ম সর্বরোগ নাশে পরম ব্রহ্ম পরকাশে জীবন স্তরে যাহা করি অন্তে লোভই নর হরি সে যোগ কহ মুনি গণী নমই তুম্ভর চরণী একথা পিতাଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ସ୍ନେହେ ପୁଛିଲି ପୁତ୍ର ଭାବେ ସେ ମୋତେ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଏବେ ସୁଦୟା ତୁମ୍ଭେ କର অবীর দ্রোহ তাহা শুনি বলই শুণ রূপমণি যে কর্ম অকর্ম বিকর্ম এ তিনি করন্তি নিগম ঈশ্বর বাক্যে চারি বেদ ব্রহ্মা শঙ্কর নুহে ভেদ এণে গোবিন্দ সর্বজন ন বুঝি দেহর ওচন পরম সুখ ধর্ম কহে জেনে পুত্রକୁ ବାପ ମାଏ ଔଷଧ କଟୁନ୍ତିକି ଆଣି କହନ୍ତି ନାନା ଚାଟୁଆଣି ମଧୁର ବସ୍ତୁ ଥୋଇ ତଳେ ଲୋଭେ ଭୁଞ୍ଜାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଳେ ତେଣୁ ଘରୋଇ ତାର ରୋଗ ଆନନ୍ଦେ କରେ ସୁଖ ଭୋଗ ଦେବ ବଚନ ଏହି ମୋତେ ଯାହା କରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ କହନ୍ତି ନାନା ମୋତେ ବାଣୀ କର୍ମର ଫଳ ପରିମାଣୀ যে ফল লোভে করে কর্ম কর্মিতা ହୁଏ মতি ভ্রম ଏହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଏ ଧର୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ପ୍ରମାଣ ଯେ ନ କରଇ ଦେବବାଣୀ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ ଶୁଣି କରନ୍ତି ମୂର୍ଖ ବାକ୍ୟରତି ସେ ନର ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏହା ଅକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ବିକର୍ମ ଶୁଣ ନୃପମଣି भेद करती देव पथे पाषाण्ड गुरु वाक्य मते निंदती देव वाक्य नित पाषाण्ड बाद अनुमत उभय लोक तार नाही निराशे थांती दुख सोही कर्मर मत ए विचार एबे हो शुण नृपवर जे कर्म कहे देव मते आनंदे ताहा धरी चिते कर्मी कंपादी कर्म फल जे भावे हृदय निर्मल से बल कृष्ण पाद देई चिते जे भक्ति भाव बही ताहांकु बोली महामती दुर्लभ मुक्ति जे लोभती हेमंत ईश्वरर वाणी ब्रह्मा वचन परिमाणी देवेद धरिण स्तुति फल ए आदि धर्म वृक्ष मूल एणु ए देव मार्गे तरी एकांत विष्णु आश्रे करी गुरु वचन परमाणी विष्णु भक्ति तीक्ष्ण वाणी एणु ए माया जाल छेदी चितु संशय ग्रंथि भेदी निर्भये संसारे भ्रमंती से विष्णु माया तरंती एबे हो शुण नरनाथ भक्ति लक्षण परमार्थ गुरु वचन धरी शिरे ईश्वर रूपे अनुसारे प्रतिमा करी नाना मते जे विधि विधान भकते दारु पाषाण धातुमय लेप लेखन जेते हुआ ए आदि जेते अनुमाने आगम निगम वचने ए रूपे देखी रहे मन भावे भंचंती साधुजन एमते प्रतिमा कराई उत्तम शुभ राजे थोई
निर्मल जल नदी कूले निरुपद्रव्य भूमिस्थले निर्मल कल्पित आसने बसी स्थापिब शुद्ध मने ए आदि निगम वचने सेवा मिलिब वर्तमाने कुश चर्चादि अवसाने बसीण निर्मल आसने प्रथमे पवन निरोधी जे विधि मते भूत बुद्धि 50 बने देह न्यास श्री गुरु वचनी प्रकाश बाम पारुषे गुरु थोई दक्षिणे आचार्य बसाई एबेनी करी नमस्कार गंगा जमुना गणेश्वर एहाकु नमस्कार अर्थे मंत्रे अरक्ष देई हस्ते करिब 10 दिग रक्षा से दिग बंदी मंत्र दीक्षा पूजार उपहार भावे जेबा मिलिब यथा लाभे प्रथमे जल अर्घ्य करी संख्ये अक्षत पुष्प भई अर्घ्य मेदिनी द्रव्यमान जे जड़े करिब प्रोक्षण आधार करी शक्ति ध्याने पूजिब निश्चल आसने हृदय पद्म अधिष्ठान पुष्पे पूजिब मंत्र ध्यान धर्मादि चतुर चरणे पासे आचार्य परिमाणे मध्य कमल दल से बनिबा केशर सहिते सोमंत्रे रवि सोमनल पूजिब तृतीय मंडल सत्वादि गुणे न्यास करी मध्य पूजिब आत्माचारी चतुर तत्व शक्ति नव पूजादि ध्यानिता पूजिब केशर मूले मंत्र स्मरी ध्याने पूजिब मंत्र धरी प्रतिमा देहे निज अंगे न्यास करिब मंत्र भागे हृदये मंत्र न्यास करी ध्याने पूजिब नर होई अर्घ्य चंदन पुष्प बुद्धि आसनी आचमन विधि धूप दीपादि विष्णु विधिमान भोजन द्रव्य समर्पण अंग उपांग आदि जेते पूजिब पारिषद मते वस्त्रभूषण आदि जेत्रे मंत्र पूजिब शुद्ध चिते ए मंत्र पूजी नर हरि प्रमाण दंडवत करी कृष्ण को नमी पुण्य पछे विष्णुर नमीब प्रत्यथे ध्याने कृष्ण को शिरे धरी मंत्र हृदये पद्मे भरी एमंत नित्य पूजा करी दृढ़ भक्ति हृदय धरी प्रतिमा न पाइब जेबे शुण कहिबा पूजा भावे सूर्य नल किबा जड़े अथवा हृदय कमले जेबे न पारो एबे सम्मत गृहे जे अतिथि आगत ताहाकु विष्णु भावमणि पूजिब देई अन्न पाणी एमंते विष्णु पूजा करी ए भव जळु जाती तरी सुख प्रसन्न निरवधि हेळे लभंती सर्वसिद्धि ए भावे ईश्वरर वाणी एहा जे एकादशे शुणी कृष्णे करंती दृढ़ चित्त नुहंती माया पासे ग्रस्त खंडई भव भय त्रास कहई जगन्नाथ दास निर्मल भागवत वाणी शुणी तोरिबे भवु प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिताया 82 स्कंदे कर्मयोग कथने पूजा विधि वर्णन नाम 4थोऽध्याय।